للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأصحابك وأزواجك وذرياتك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ پاک جو کچھ بھی کلام پاک پڑھے ہیں نعت خوانی دا نظرانہ پیش کیتا ہے، محفل سما پیش ہوئی ہے، تبرک تمام ہے، دامیں درمیں سبادیں قدمیں جس نے بھی یا اللہ دے حصہ لیا کلہم تیری بارگاہ دے اندر پیش کرنے والا قبول منظور فرما لے۔ یا اللہ ہدیتاً تحفتاً نظرانتاً عقیدتاً پیش کرنے اپنے آقا و مولا باعث الرسمہ صاحب الولا کلمہ سید احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ سید المرسلین بارگاہ دے اندر یا اللہ ہدیہ نظرانہ تحفہ پیش کرنے قبول منظور فرما۔ تمام آل پاک پنجن پاک کلہم شہیدان کربلا و اسیران کربلا دی بارگاہ دے اندر ہدیہ نظرانہ پیش کرنے قبول منظور فرما۔ کلہم صحابہ اکبار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دی بارگاہ دے اندر ہدیہ نظرانہ پیش کرنے قبول منظور فرما۔ خصوص بالخصوص یا میرے مولا اے میرا لجپال دا اس پاک ہے تے حضور برنور محبوب سبحانی غوث العظم الشانی الشیخ سید عبدالقادر جیلانی ابو محمد محی الدین پیران پیر دستگیر الحسنی والحسینی رضی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر یہ ہدیہ نظرانہ پیش کیتا ہے قبول منظور فرمائے۔ کل خاندان قادریہ چشتیہ سہروردیہ اویسیہ جلالیہ جمالیہ قدوسیہ نقشبندیہ و نشائیہ و عظیمیہ دی بارگاہ دے اندر کلہم مولیہ کرام بزرگان دین دی بارگاہ دے اندر خصوص بالخصوص جناب سیدنا قطب علی شاہ بخاری کتب پاک سیدنا شیر محمد الگیلانی شیرن پاک اور سیدنا ہادینا سخی سلطان نبی بخش قادر قلندر پاک دی بارگاہ دے اندر پیر سید رشید احمد شاہ سرکار دی بارگاہ دے اندر اور یا میرے مولا جناب بابا جی سرکار بابا اشمت شاہ سرکار دی بارگاہ دے اندر ہدیہ نظرانہ پیش کیتا ہے قبول منظور فرما۔ یا میرے مولا اور ساڑھے جڑے خلیفہ سن سرکار دے جناب رانا سعید اللہ خان صاحب خصوصی طور پہ یا اللہ انہوں دی روح مبارک ہوں اور ساڑھے کھور جڑے پیر بھائی انہوں نے 40 سے تشریف لے گئے سن جناب جاوید رانا جاوید صاحب یا اللہ انہوں سے بھی خصوصی رحمتہ نازل فرما اور انہوں درجات بلند فرما انہوں نے درجات بلند فرما۔ یا میرے مولا حاضرین دے جڑے بھی اباؤ اجداد آج تک اس دنیا تو گئے نہیں تمام تے اپنی رحمتہ نازل فرما دے اور یا اللہ جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما دے۔ کل امت محمدی پاک کل امت محمد پاک یا اللہ بخش لے اور انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے انہوں نے درجات بلند فرما دے جنہوں واسطے کوئی بھی دعا کرنا نہیں ہے انہوں نے خصوصی رحمتہ فرما دے۔ اللہ پاک کرم فرما یا اللہ اس پاک محفل نصرت کے کل بیمارن و شفاء کاملہ اللہ تعالیٰ کل بیمارن و شفاء کاملہ اللہ تعالیٰ اللہم یا شافی الامراض اشفاء کلہم امراضنا اللہم یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا اللہم یا حل المشکلات حلال المشکلاتنا
اللهم يا مسبب الأسباب سبب أسبابنا اللهم يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا اللهم يا مجيب الدعوات أجب دعواتنا اللهم يا منزل البركات نزل برکاتنا یا میرے مولا ظاہری باطنی دینی دنیاوی جسمانی روحانی ہر قسم دیاں کمیاں اور پریشانیاں دور فرما دے ہر قسم دیاں کمیاں اور پریشانیاں دور فرما دے میرا لاجپال سرکار غوث پاک دا صدقہ امام حسن حسین پاک دا صدقہ یا اللہ تمام بے اولادانوں صاحب اولاد بنا دے تمام بے اولادانوں صاحب اولاد بنا دے تمام بے اولادانوں صاحب اولاد بنا دے جنہ دے اولاد نرینہ نہیں ہے مولا انہوں نے اولاد نرینہ صالح عطا فرما اولاد نرینہ صالح عطا فرما دے یا اللہ رحمت فرما فضل فرما دین دنیا اور آخرت دے ہر امور دے وچ کامیابی و کامرانی دے نال سرخروف فرما فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رسول خیر خلقه ونور عرشه وزینت فرشه وقاسم رزقه محمد آلہ وآل بیتہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا میرے مولا مرن تو پہلے آپ کا دا دیدار نصیب فرما مرن تو پہلے اپنے سونے کالی کملی والے دا دیدار نصیب فرما یا میرے مولا جے ملے وقت اخیر ہوئے اکھن دے سامنے رکھے سراج منیر ہوئے اصل سارے دی زبان تے ایک کلمہ پاک دی تقریر ہوئے مل کے سارے کلمہ پاک پڑھنے اللہ جناب رانا صاحب نے ایک پھر دعا واسطے درخواست کی تھی ہے کہ انہاں دے انکل نے انکل اکرام اللہ صاحب یا اللہ انہاں نو اسے کام لا الہ عطا فرما دے تے کراچی چ ساڈے حاجی عمر یار صاحب دے کرو شیرہ بیمار ہے یا اللہ اللہ پاک انہوں نے سے کام لا الہ عطا فرما دے لاہور میں جڑے چاچا جی نے بھی بیمار ہیں اللہ پاک رحمت فرمائے تے حضور نبی پاک دا صدقہ اپنے محبوب دا صدقہ یا اللہ ساڈے عرفان قاضی دی والدہ بھی بہت ساری بیمار ہے اللہ پاک انہوں نے خصوصی رحمتہ فرما یا اللہ ویلا منظوری دے انہوں نے سے کام لا الہ عطا فرما یا اللہ جنہ دیا بچیاں جوان ہیں یا اللہ انہوں واسطے نیک رشتے عطا فرما خود ہی قرآن پاک چل اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ میں جڑیاں بھی چیزاں پیدا کی تھیاں نے وہ دا جوڑا پیدا کیتا ہے جدہ میں بار بار ذکر کیتا ہے اللہ پاک تیرے اس فرمان دے صدقے تیرے اس فرمان دے صدقے اور یا اللہ تیرے محبوب سید الابرار دے صدقے یا اللہ انہاں بچیاں نو یا اللہ موافق رشتہ عطا فرما مخالف نہ ہو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہم بحرمت قولک ھذا وبحرمت سید الابرار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ترزق زوج موافقا وغیر مخالف بحق یا علی مشکل کشا علی پنجتن پاک علی سونی ذات علی یا علی
या अली या अली या सुल्तान अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी शान लिल्लाह अल मदद बिहक या अली मुश्किल कुशा अली पंतन पाक अली सोनी जात अली या अली या अली या अली सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ खास साहबजादा साहब फरमाएंगे तो जनाब की गुजारिश है दुआ फरमाएं। या इली मुश्किल शायरी भाई दरबार करे सोया दे या इली मुश्किल शायरी भाई दरबार या मेरे मालिक खालिक जो भी तमाम कीता गया तेरे दरबार वाला पेश कीता गया कबूल फरमा। बाबे आदतुल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का तो जो भी जो कहा गया जो तकसीम कीता गया तेरी बात का पेश कीता गया मेरे मौला कबूल फरमा। या मेरे मौला जिन्होंने दुआओं वास्ते आख्या सब के नेक दुआ कबूल फरमा मुबारक मुकाबले शिफा अता फरमा मेरी रिज़्क़ अता फरमा। या मेरे मौला ये तेरे बुजुर्गों का तेरे मनण का ये रौनक चलती रहन लोग आते रहन मुरादा लेके जाते रहन। या मौला तू कर्म कर दे तू रहमत कर दे तू फजल कर दे या मौला तू कर्म कर दे रहमत कर दे तू फजल कर दे या मौला तू कर्म कर दे रहमत कर दे फजल कर दे या अली बरहक के या अली या मेरे मौला कर्म कर दे कोई गलतियां गुस्ताखियां हुई तो मेरे मौला माफ कर दे। या मेरे मौला जिन्हें औलाद वास्ते खरीद औलाद अता फरमा दे जिन्हें रिज़्क़ वास्ते खरीद अता फरमा दे हमारे मुकाबले शिफा अता फरमा दे अव्वल खैरात खैर बात खैरात है या अली मुश्किल शायरी में दुआ करे सुन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पांच नारे पैंतनी सवा लाख नारा हैदरी या प्लेटों ने सारे में चावल सारे सुभान सरकार हाँ जी आते और नाम क्यों ना किया वो गिलास चुकलो थे आगे भाई आगे हो चलो आगे हो जाओ ना सारी रात की पढ़ाई का असर पे हो गया। अच्छा जी प्लेटें थोड़ी दिया ना प्लेटें तो 100 प्लेट अच्छा गल सुन ना और तू अंदरों लिया प्लेटें किचन चाचा अगे ना नंगी नंगे ना नंगी आयो इत्थे ले ला इधर नु चलो बाबा ਹੈਗੀ ਹੈ
ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਉਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਲੱਗਾ ਗਾੜੀ ਸੱਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਤੇ